Hello guys, magandang hapon muli sa inyo lahat. At ngayon po ay meron naman ipakikita sa inyo na paper bills, 20 pesos na banknote, uncirculated. Yan guys. At saka ito po guys, 10 pesos ni President Marcos Sr. Guys, yan, 1981 guys, yan, mga bagong koleksyon. And then guys, meron pa tayong 10 piso naman dito, yan, kita nyo guys. At meron din tayong Singapore dollar, $1 Singapore. At sumunod guys ay ito 20 franc Belgium. Yan guys, kita nyo guys. Ito, balik tayo dito sa 20 pesos. Ito guys ay sunod-sunod ang number nito. LK30884, LK30885, sumunod ay LK30886, LK30887. Ayan guys, sunod-sunod na yan. Yan, LK30869. Ito, bukod na rin, LK3036700. Yan guys, kita nyo yan. Yan guys, ang ating mga bagong dating. Yan. Thank you guys for watching. Please subscribe and follow